बीबी रोनी नहीं 8 से 10 बजे आराम कर ले मेरी साइड हाउस है 2 मुहर्रम करबला आ गए बीबी फिर भी नहीं रोती 7वीं पानी बंद होया कितनी पढ़ाई कर सकते आलिया के चेहरे इसमत से परेशानी नहीं है कोई है बंदा सरा चलिए मेरे से सवाल करे अहमद शरीफ कि इतने मकामात पे आके भाई नहीं रोनी कोई वो जदेला है कि बीबी रोनी है इस दरबार की इज्जत का समय बदल जाते हैं उस वेले रोनी है जब बनाओ मुहर्रम की आवाज आई है लोगों शिमर आ गए से शिमर आ लिया सुने आपसे साइड से जरूर सटिया मां एक बार हुसैन बाबू मेरे खेमे 2 मिनट की तो नहीं 3 मिनट के बैठ में तेरा सलाम कर रहे शबीर बहन के खेमे आए तो बहन गिरा दे गले चलाई भाई हुसैन ने कुछ पूछा सैयद हद समझ के पूछिए मदीना नहीं एक करबला है मेरी साइड अली हुसैन में कुछ दी हो जाए शिमर कौन है फरमाया क्यों बीबी आदि नाने मोहम्मद की कब्र लेके 9 मुहर्रम शबीर में हौसले से हुसैन जिस वेले ने सुने ना कि शिमर आ गया हुसैन मेरा हां बयान दे हौसला में भेड़ दा ते हौसला जे के सनड़े इरादा भेड़ दे गल जुबाई कट कद नहीं हो तो शिमर है जिस तेरे फिरा दे गल के तेरा जरबा चला मलक मदन साहब मेरी साइड फिरा दे गल जुबाई कटी आला बातमी ते शबीर के सीने पे बिला तशबीह हाथ रखे मेरा अजीब भाई ऐ कि फिर मेरी साइड आदि हुसैन इन्हां दे जो इतने लगदे क्या तेरा लगदा कोई नहीं रह गया हाय जिन वास्ते चोया मेरे बंदे की जुती दोबारा बहन के सामने ले के वैसे लगदे होंदे वस्ते हाय मैं फदाइल 8 या 9 मिनट से तो पड़े आ गई 8 9 मिनट की मेरी मुसाहिब की नौकरी हो गई ते जदन कोई उजड़ जावे फिर लगदे छोड़ जांदे अजे थोड़ी अदादारा समझ नहीं मैं के पढ़ एक जुमले के बाद वंट हो जासी फरमाया कि नबी मेरी जरूरत आई हो आ गई कौन आए फरमाया हबीब ज़ुहैर जौन बीबी आदि यही तरह के उसको बोला शबीरा दे उसको मैं बुलाना नहीं चाहता बीबी आदि क्यों शबीरा दे पिछले दिन सोई शादी अजे थोड़ी होती हाथां थोड़ी बहना गाल नहीं फरमाया है कौन हाय करी इतनी हाय करी मैं ना लगा मेरी कब्र से जवाब पड़े बड़ी जल्दी कर रहे हैं बीबी आदि है कौन शबीरा दे ना सईद पुत्र अब्दुल्ला रहना बसरे बीबी आदि तुम्हारी दुआ का जमी है हुसैन आदि हां जिन्हें मेरे वेख रहे भाई निकल जैसे बीबी आदि फिर हुसैन और शरीफ मादा पुत्र खातून ले दस्तखत में ज़ैनब कर दिया शबीर जी आ लिया मैं बात कर दिया हुसैन ओदी मेरे नाम पे निगाह पै गई वो मेरी जुती पड़ा बोल वैसे एक हिस्सा छोड़ दे खैर दाग थमान के शबीर कागज कलम मंगाया और मेरे मजमे से हज़ारों मजमे ओ खलोते अदाद तक पता लग सी मैं कितने भेड़ दे दिरा बैठे शबीर ने तो खाते लिखना शुरू किया ते भेड़ पे गिर गई हुसैन पहली मेरी सतर ते लिखे है सईद मैं गरीब दा सलाम बड़ी हाय दिन दरार छोड़ा दा सलाम वालिया फिर शबीर दा हाथ में फरमाया गरीब दा सलाम के वालिया दी थी शबीर खत लिखे हुसैन बंद कीता तहरीर भेड़ छोड़ साए जौन नामी हक्सी कासिम हुसैन सदिया शबीर खातों ने हाथ में रखा हुसैन ने खत ले शबीर मौला किथे ले जावा हुसैन ने बस गए एक शबीर के पास देख के कहता मौला किथे बस रहा तो किथे करना मौला तुसी ना बहाने ना सच खुदा कर हुसैन आदर में बतूल द पुत्रों के वादा करना तेरा नाम अली कर दे संगति सही शहीद रुया की जाओ अगर आप अपना मेरा ते सफल ना देखी तू अकीदत नाल घोड़े दी आवाज़ चावी मैं जमीन में तना पछे सारी मजलिस मेरी भूल जाए क्योंकि बड़े कमाल दे और बड़े मोर वाले मुसाहिब खान में से फर्क भाई ने सबके माध्यम में चाहिए और मेरे बाद वो नाम और मुसाहिब दे वाले जनाब गुलाम अब्बास साहब और भट्टी साहब उम्र की तकलीफ फरमान मेरा जुमला में से ज्यादा बोलना चौना तक खत लेके 2 या 3 कदम शबीर ने खेमे चुनिया तो मेरी काट ते हाथ आए आगे मैं मुड़ के देखा कि गाजी अब्बास के मामले दे बेंच खुल के गल मेरे वेख रहे होता हाय निकल जासी आधे मैं पैरों पे चढ़ गया मैं अली के पुत्र को आख्या मौला कोई हुक्म है गाजी आदे होर कोई हुक्म नहीं सही दिन वाकी गाजी पे आता या किसी गैर बंदे के सामने सादा एक हाथ रखे सदर के पास पे कदम दे एक हाथ मौला शबीर दे कदम दे 9 मुहर्रम जौन करबला में टिबे जो घोड़ा डोरिया बड़ी सोहनी थोड़ी हल जा रही है मैं बैठ कर लगा 10 मुहर्रम की नमाज फजर जौन में घोड़े रखे मस्जिद की गली च पहले कदम में तो सही मां दी को उठ के मुसल्ले दे कोल बैठ गया अम्मा जेडी रात गुजरी है ना मैं
سہ نہیں سکتا. پتہ ہے ماں کا جواب یہ کہ سید جو کچھ میں ڈٹھے ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سہ سکتا. اما نسا سکتی ہے شیعہ بندے دی تاہے نکل جاسی. سید نہ پوچھ اما نہ سکتی کہ دسا گھر میرا ہی تے محمد دی دھی دا ایک ہاتھ پاس سے. سید دعا مانگ انشاءاللہ میرے پیرا تو خیر ہوئے. اج ماں دے پتر گلا کر رہے ہیں دروازے تے دستک کوئی سید تو کیا ماں ہاتھ نہ پیا کون ہو سی اما کو شادی دی مبارک دے آدھی یہ میرا ریوینڈ کرنے لگا. سید دوڑیا دروازہ آدھی دکھو گیا میرے میں بینڈ کرا پھر چھا کیا ہے گھوڑے سوار عامل شاہ جی ایک چہرے تھے نقاب لباس میلا لباس تے جھوٹ سید لباس سے ڈٹھا سے ان چہرے کو نقاب ہٹا کے کیا ہے انت سید بیٹھے تو سارے ہی ہو گئے مگر کوشش کرے پڑی ہائے بلندوں میں تے بندے لگا سید تو میں آدھے ہاں میں عبداللہ دا پتر تمہیں جی میں سید آدھے تو کون ہے آدھے قاسم آدھے کتوں آئے ہیں کربلا چو کہیں بھیجے ہی حسین بن علی گھوڑے دی نواگر جو کیا دل صدق بن جاؤ نہ رحمت ہو گے نہ رحمت سفر کر کے تو نوکر ہے کہ علی اکبر وصلت کے بابے دا سید آدھے مجھے نہیں لگتا کائنات میرے دروازے تھے آگئی ایک جملہ اس واسطے میں 10 منٹ پڑھ گیا. سید آدھے تو چہرے تو نقاب ہٹیا اور پنڈی آنے ہو دے لبا اتنی خوشکی اتنی تھر تھرا ہٹائی آدھے میں قریب ہو کے کچھ ہے بس ہیں آدھے بولے نہیں آدھے میں ہون ریڈے آیا تو میں کچھ احتیاس ہے آدھے ہنگام کھولنے سے ہونے ہونے آدھے سچ کچھ دیں تو 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا. آدھے تو گھوڑے دی زیر اچماؤ نہ میں تیل ٹھنڈا شربت پہ ماما کے رو کے آدھے کینے پیما کربلا کوثر پہ ماما ڈالے دست اے قاتل ہے میں جلدی کر رہے سہی اے قاتل ہے کدی ہائے 3 گلہ امام نہیں تیرا اپنا کیتا میرا اپنا کیتا. پہلا میں نے سیالیہ دی ہو خات رکھے سید دے ہاتھ غریب پہ آدھے نہیں میرا سلام ہوگی شبیر پہ آدھے نہیں آج چڑھنی جانے علی اکبر دی کربلا دے تمہیں تو آمنوں میں تمہیں تیرے انتظار کر سکتا. تریجی گل حسین پہ آدھے نہیں سفر نہ میں کی واقعہ چاہوں تیرا سفر جانے میں حسین جانا 3 گلہ نہیں امام نہیں ایک گلی فضل دے بابے دی حضرت عباس پہ آدھے تین خط ملے تے جذبات دے چاہ کے ایک گلی بالا نے ساڈا خط رکھو بیٹھا رکھدا رہ گیا. سید کیوں گھوڑے دی باغ بدلی پنڈی آ گلی دا موڑ ہوتے اندر سید جاؤں دی کٹ بیتا ہے مکیاں میرے حصے کی نوکریاں ملک جہائے کرے تے ایتھے بیٹھ کرا اے حالت سید خط لائے ہانا دروازہ حویلی درے خدا جڑے جوان ہو پڑھی ہے چاہیے ماں دونوں پوچھے ہے سید کون آئی اما قاسم جوانا نال گل کرے مطلب بڑی سونی ہزار یہ پڑھی جوان ہے کرے سید کتھوں آئی اما کربلا چ سید کہہ بھیجی آئی حسین ابن علی زمین تے تلیاں ٹیک کے پہ آتی ہے ہاں علی اکبر دی شادی دا خط ہو سکتا اور جڑے دنوں دا امام وعدہ کیتا ہی وہ دن آ گئے. سید خط کھول پھر مال کوئی بول پہ سید بہایا نا اما نہیں بیٹھا پانی اما نے اس کی دادی ہو کہ میں سبزہ قاسم ہوئے شبیر دا تے ڈور جاوے 10 سال پیر نپ کیا تے اما ہن کو گل کردا ہے کہ میں پیما کوثر پہ واوڑا نے 10 سے سید خط کھول میرا ہاتھ کہتا لو نہیں تھوڑا جا آواز میں بیٹھ گیا پھر آدھی نا سید خط کے بس ٹھیک ہے خط کے سمراد بھیراد شادی ایک باری ہائے کرے گا میں بیٹھ گیا ایک لادا رخ میں تیریاں بھیڑن بولاما تیریاں بھیڑا میں نہ تیرے اکبر دی شادی نے خط پڑھی پنڈیا دیا دھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیے ٹولا ہو علی اکبر دی شادی دا خط آ گیا ایک گاجر نے میں ڈھیک در پانی ماں مسلح تے بہ گئی سجے پاسے سید کھبے پاسے سید دیاں بھیڑا ماں دی لگے سید ہن خط مار کم دے ہاتھ نال خط کھولے پہلی سطر تے لکھے آئی الا للہ اتنی کہے گھر میں جانا لگا کر دے کائنا لہرا دیونا دی بھولت نہیں گیا خط حسین نہ آئے تماؤدیاں اب دعا کے بعد میں خط نہ پڑھا دیے کہ بڑیا جب مانگا جگہ لکھ دیا ہے من حسین ابن علی اللہ جانے کے بڑے خط دے سجے
واسے کرے فرق بھائی ایک سچر دی اجازت چھوڑ دا پہ منبر اما دے اجازت میں کربلا جاواں اتر دا سینہ چون کے آدھی سید سچ پوچھ دائی میں تیری جمیل یاری دے ڈیواز بہنا نگاہ دے میں اجازت دیو دور متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھی ارمانی مرد ہے تو مر جائے شاہ زینب دا بھیرا بچ جاوے نوکرہ نشانہ کر کے دے میرا گھوڑا تیار کرو تیر ہتھیار کمان لٹک کے سید دا گھوڑا تیار ہویا گھر میری اس بندے نالے بابا جی جڑا تھیاں دا پیو بیٹھا ہے سید ارادہ کیتا ہے میرا کہا بچ قدم رکھا ماں دی نالے سید ہوگی کسے دی گن لگ دی ہے جن دے ہتھا دے اجے توری مہدی لگی اما ہو سکتا ہے کیتا چھپا منڈا دے جڑی میں ریکمینڈ کرا اما ہو سکتا ہے اجازت نہ دے بھول جائے میری مجلس میرے 2 منٹ دا مصاحب نہ بھولی اب یہ نہ سیدہ میں تیری اجازت لے لے وا سیدہ تے تو میری ماں ہے پچھو میری نہ بہنا پچھو میں ٹریا سیدہ تے نہ حجرے روسی چھایا میری بیوی سرخ لباس رہا کے کالے کپڑے پائی بیٹھی آئی ہے شبیر چلی کے مار کے پیا دی آئی اللہ میرا باس کوئی نہیں ہے سیدہ تے میں دور کھڑ گیا میں متھے تے ہاتھ رکھیا آخری سترہ آگے میں آئی تو نہیں چھپائے میں مدینے آیا سیدہ تے نوکرا آج میرے مرشد نے اوکی بن گئی ہے اکلا نہیں میرے مرشد نے بہنا نالے سیدہ تے میں تھے میں ٹرے ہوئے ایتھے میں تیری مرضی گھر جا میں تیری مرضی سیدہ ہاتھ رکھ کے ابھی ہے کہ تو چھپائے تو میں بھی چھپائے تیرے گھر کھاتا ہے میرے حجرے کوئی کامے ملکی آدھی آئی ہے او جگہ کے پیا دی آئی جاگ میری سیدہ اتنی آئے کرو بھائی نادر اللہ پڑھنا ہے موقع میرے حصے دی نوکری سید نال لے چل آخری گئے سید کو علی دیا پترہ دی خدمت کری میں علی دیا دھیاں دی خدمت کر سا ایک باری محنت کر رہا ہلکے دماغ بھی ہاتھ شاید آخری سترے اور کوئی ماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ بنا تو انسانی سینے دے ماتم کرے آئے سیدہ نے 10 محرم دی فجر میں زوجہ گھوڑے پہ بہائے سارے رستے میری کان دے ہاتھ رکھ کے